लिटू भाई भल कथा मन रख आज आलोचना करिया भुवनेश्वर रे भैरवी डाक डाक आम भिडियो गोटे करते बहुत दिन तले कॉपी कले बोली एपट सेपट कर जानी करते क्या जो भिडियो छाड़ुले से आम भिडियो कॉपी कर छाड़े वास्तव मत भुवनेश्वर भैरवी के डाक सतरे डाक एमती से डाक हम बर्तमान जो साउंड हूँ छोट छोट एमती शब्द हम गर्भस्थित शिशु भूमि में पड़ बुझीपार ना बुझीपार महाभयंकर शब्द हम समयटा खूब निकटतर बुझीपार ना समयटा खूब निकटतर महापुरुष वाणी अक्षरे अक्षरे सत्य पुनर्बार तुम कह आम गवेषणा भूल हो पारे कारण मुनिर मत भ्रम कि महापुरुष वाणी कव्य अन्यथा नुह आम गवेषणा भितर आम जाचु शास्त्र तो अनेक अच्छे आम पाखे जी अच्छी तुम पंचसखा मतटा को विचार कर समस्ते गोटे तिथि बार नक्षत्र लिखिं समस्ते गोटे अंक भी निर्घंट कर कहते पंचसखा एक मत यह जानती ज्ञानी पंडित वर्तमान गुप्त लीला होची प्रकाशन लीला मुकुंद देव समय बुझीपार ना वर्तमान प्रकाश लीला समय आसी ना किए कौन कहीपर आम क्या निंदा करूँ कि समालोचना कर जो विषय कहलु भुवनेश्वर भैरव डाक निश्चिंत हम केबे हम किबार हम कौ मास हम कौ दिन हम बुझीपार ना कि मसीहाटा कही हबनी कैमेरा आगे समय गोटे बलवान कि आम मत आम हिसाब से आम देखीचु महापुरुष जो दिन को से दिन से पड़ुचे तिथि बार गुराक गोटे दिन भी एपट सेपट होनी है महापुरुष कौन कहले आग हाड़ीबन दास लेखा देखिया छतिया बट महाकलिगोल चहल पड़िब ठाबे ठाबे मुकुंद देव अंकरे सैन्य माड़ी आसवे वर्तमान ओडिशा को सैन्य आसी नाहाती कि आसबे ना तुम मानक आम कहूँ किए कौन कहीपर आम मत कहार कहीपर आम दृढ़तार सहित कहूँ वर्तमान आसबे ना मुकुंद देव जो समय रजा हे 22 अंक माने ओडिशा बाहर आसवे सैन्य ओडिशा रे 24 अंक पशिबे दशई 22 अंक बाहर 24 अंक कौन हे दशई पशिबे जबरदस्तिया से बंधुक बंधुक नथ मूलिया ठेंगा बुझी हूँ खोर्धा पाइक आखेड़ा खंडा जुद्ध ये सब से आसी जुग शेष कली भारत युद्ध होइब घर जम मा सात भौणी धरी थिबे खपर बोले मुकुंद देव समय हो हाड़बंदा से कहते जुग शेष कली भारत युद्ध होइब घर कहाँ करे आगुरी कहले मुकुंद देव समय जड़े मुकुंद देव जा से मुकुंद देव मुकुंद देव छाड़ आगू जो मुकुंद देव आसे विषय महापुरुष कहते
ଗଲା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି। ବୋହରା ଟିକିରା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ। ଗହ ଗହନାଦ ଗହ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଳ କୁଣ୍ଡା ହେବ। ବୁଝିହଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ଶେଷ ହବ ସେତେବେଳେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଯମ ମା 7 ଭଉଣୀ ଧରିଥିବେ ଖପର। ଏଠି ଭଲ କଥାଟି ମନେ ରଖିଥାଅ। ତମେ କହୁଛ ଯମ ମା 7 ଜଣ, ନା, କହିଲେ ଯମଙ୍କର ମା ଥିବେ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ 7 ଭଉଣୀ ଥିବେ, ମିଶି କେତେ ଜଣ ହେଲେ? 8 ଜଣ। ତମେ ଯାଅ ଯମ ମା 7 ଭଉଣୀ ଦେଖିବ 8 ଗୋଟି ଅଛନ୍ତି। ହେଲା, ଯମଙ୍କର ମା ଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 7 ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ରକତ ନଦୀ ସେ ବହିବ 3 ତାଳ ବହିଣୀ, ରସନା ବୁଲାଇ ଧାଇବେ 9 କୋଟି କାନ୍ତେନି। କହିଲେ ବାପା ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଖିନିବିନି ହେଇଯାଇଥିବ ନା, ମାନେ 30-40 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ପରିବେଶ ଥିଲା ସେମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେ ସମୟରେ କଣ ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିବ, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ହବ, ବହୁତ ଲୋକ ମରିବେ। ରସନା ବୁଲାଇ ଧାଇଁବେ, ରସନା ବୁଲାଇ କଣ? ଜିଆ। ଏଠି ରସନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜିଆ। ଜିଆକୁ ବୁଲାଇକି କଣ କରିବେ? ଧାଇଁବେ 9 କୋଟି କାନ୍ତାନି। କାନ୍ତାନି ମାନେ କଣ ହେଇଯିବେ? ବ୍ୟାଧି ରୂପରେ ଖାଇଯିବେ। ନାଭି ଖଣ୍ଡ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ସମର ହେବ, ଲିଙ୍ଗ ରାଜକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭୈରବୀ ଡାକିବ। ସେ ସମୟରେ ନାଭି ଖଣ୍ଡ ଭୂମି ମାନେ ଯାଜପୁର, ଯାଜପୁରରେ ଗୋଟେ ଘୋର ସମର ହବ। ସେଇ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭୈରବୀ ଡାକିବ। ଏହା କେବେ ଘଟିବ? ହାଡିବନ୍ଧା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେଇ କଥା ଉପରେ କହିଲେ। ଭୈରବୀ ଡାକିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚୈତ୍ର ମାସ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର, 24 ଅଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋ ଜାଣ, ଭୈରବୀ ଡାକିବ ନିଶା ଅର୍ଜନ। ଏଠି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଣ? ହାଡିବନ୍ଧା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୈରବୀ ଡାକିବ। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମାଧାନ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତାରେ, କହିଲେ 24 ଅଙ୍କ ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଇଥିବ। ହେଲା, ଏଇ କଥା ଉପରେ ଅଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ? ଅଙ୍କ କହିଲେ, ମାସ କହିଲେ, ଦିନ କହିଲେ। ତାକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସମାଧାନ କଲେ ତିଥିଟା କଣ ଥବ ନା, ମଧୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ ଶୁଭିବ କର୍ଣ୍ଣରେ, ସେକାଳେ ହୋଇବ କୁହୁକ ବଣ, ମଧୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ନୋହିବ ଜନ। ହେଲା, ଚୈତ୍ର ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି ମଙ୍ଗଳବାର ପଡିଥିବ, ସେଇଦିନ 24 ଅଙ୍କ ହେଇଥିବ। କାହାର? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର। ସେଇ ସମୟରେ ଏ ଘଟଣା ମାନେ ଘଟିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଡିଆ ପିଟିଆ ହେଇ ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୈରବ ଡାକ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହଉଛି କଣ ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ଏରା ଦେବାଦେବୀ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛନ୍ତି। କଣ ସାଥି ସାଥି ହେଇଯିବ? ସମୟ ଗୋଟେ ବଳବାନ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର 12 ଅଙ୍କରୁ 42 ଅଙ୍କ କଣ ଘଟିବ ମହାପୁରୁଷ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡିଆ ପିଟା ହେଲେ କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଅନେକ ସମୟ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୈରବୀ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଗୋଡ ଲାଗିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ହବ, 3 ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍କ କହିଲେ, ମାସ କହିଲେ, ତିଥି କହିଲେ, ବାର କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। ଏଇଟା ଏପଟ ସେପଟ ନାହିଁ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମହାପୁରୁଷ, ଯାଜପୁର ପୁରୀ ମହାପୁରୁଷ, ଇଏ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଦକୁ କୋଟି କୋଟି ଶରଣ। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନ୍ଦେ କୋ ହରି ବୋଲ।